memulaikan sesi yang berikutnya. Masih di buku yang sama kita mendengarkan beberapa tulisan pena inspirasi. Hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti menyerahkan kepadanya seluruh kehidupan. Akan dirasakan sebuah kebutuhan dan ketergantungan yang terus-menerus, sebuah ketertarikan hati mencari Tuhan. Doa merupakan sebuah kebutuhan, karena doa merupakan kehidupan jiwa. Doa keluarga dan doa umum ada waktunya, tetapi persekutuan rahasia dengan Tuhan yang mempertahankan kehidupan jiwa. Di sesi ini, Brother Ronald Robin akan ditemani oleh Sir Rival Pangemanan. Dan sebelum kita akan melanjutkan, praise team akan memimpin lagu. Tentunya kita tidak mau menyia-nyiakan waktu kita, dan lagu yang akan kita nyanyikan pada saat ini mau mengajak kita untuk datang sekarang kepada Yesus. Lagu Sion edisi lengkap nomor 221, kita akan nyanyikan semua ayat. Dalam terang dan sukacita
Bapa, kami sadar tanpa Engkau kami tidak punya apa-apa. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ya Bapa, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang terus-menerus berfirman kepada kami. Kami tidak layak ya Bapa untuk mendapatkan firman-Mu yang kudus. Maka ajarkan kami untuk menghargainya ya Bapa, memfokuskan pikiran kami karena itu adalah yang terpenting di dunia ini. Kembali kami meminta berkat Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Brother Ronald dan Brother Rival. Biarlah mereka hanya mengucapkan kata-kata-Mu saja, karena hanya firman-Mu yang benar-benar berkuasa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin. We invite Brother Ronald and Brother Rival to come forward. Right, morning again. Selamat pagi. You were going to tell them good morning also. Welcome, welcome. Thank you for coming back. Selamat datang, terima kasih telah datang kembali. I really wish all our friends were here. Saya benar-benar berharap semua teman-teman kita boleh ada di sini. I wish they were here for the first session and I wish they were here now. Saya telah ada di sini dari sesi yang pertama sampai sekarang. Please pray. Tolonglah berdoa untuk kami. Pray that God will not allow the devil to take his people away from his presence. Berdoalah supaya setan tidak bisa mengambil orang-orang umat-umat Tuhan dari hadirat Tuhan. Pray that our friends would be here and hear God's word. Berdoalah supaya teman-teman kita boleh datang ke sini dan mendengarkan firman Again, Tuhan. we have a short time Kembali kita hanya memiliki sedikit waktu and we have much to learn. dan kita memiliki banyak sekali untuk belajar. So please pray that God will teach us. Jadi tolonglah berdoa supaya Tuhan akan mengajarkan kepada kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa kami di surga, thank you again. terima kasih Tuhan kembali. Your love is so faithful. Kasih Tuhan sangat setia menemani kami. And we thank you, God, with the commitment with which you call us to yourself. Kami bersyukur untuk komitmen yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam panggilan Tuhan. We thank you, God, for the message you have in store for us. Kami berterima kasih untuk setiap pesan dan pemberitaan yang Tuhan berikan kepada And kami. we just plead that the Spirit of God will just possess us mightily today. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami hari ini. May your name, please, dear God, be lifted up. Biarlah nama Tuhan akan diangkat tinggi. I pray for our friends who are not here. Saya berdoa untuk teman-teman kami yang tidak berada di tempat ini. Please, Lord, pull them in, Tolong ya Tuhan untuk datangkan mereka that kemari. we may taste the power of God to save. Sehingga kami boleh mencicipi dan merasakan kuasa Tuhan hari ini. We give thee glory. Kami berdoa dalam nama Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih. I hope that you've been learning since last night, Saya berharap kita bisa belajar dari tadi malam. and other friends will be sharing with you also today and tomorrow. Dan juga ada teman-teman pembicara yang lain yang akan membagikan hari ini dan juga And besok. I pray that you will just taste the power of God Saya working in our berdoa lives. semoga kita bisa mencicipi akan kuasa Tuhan. For our second message today, Untuk pekabaran Tuhan di saat ini, I want you to go with me to the book of Acts. saya ingin kita membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul. We're in Acts chapter 19, Kisah Para Rasul pasal 19, and I'd like you to read this very interesting account. dan saya ingin kita membaca perikop yang sangat-sangat menarik ini. Acts chapter 19, verse 11 onwards. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan seterusnya. Verse 11, yes. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. So, God was doing miracles through Paul. So powerful was his life Jadi Allah mengadakan mujizat-mujizat untuk Paulus yang sangat luar biasa. Notice what is said in verse 12.
Perhatikan apa yang dia katakan di ayat yang ke-12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. It's incredible. They would take Paul's handkerchief or apron, Sangat luar biasa, mereka hanya mengambil sapu tangan daripada and Paulus if they took it to someone who was sick, the disease would depart. dan mereka taruh itu ke orang sakit dan penyakitnya pergi. Evil spirits Hilang. would go out of them. Bahkan roh-roh jahat akan keluar dari mereka. Even if they took just a handkerchief from Paul. Hanya sapu tangan daripada Paulus. So verse 13 tells us Jadi ayat 12 katakan, a group of people who wanted to experience the same power. ayat 13 katakan bahwa ada beberapa orang yang mau merasakan kuasa ini. Verse 13. Ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. I'd like you to listen to this. Saya ingin kita mendengarkan ini baik-baik. There were these boys. Ada orang-orang ini, Verse 14 tells us they were 7 sons of a man named Sceva. di ayat 14 ada 7 orang anak dari orang Yahudi yang bernama Skewa. And he was the chief of the priests. Dan dia ini adalah pemimpin imam. So 7 of them, Jadi ada 7 anak laki-lakinya, pastors' kids, anak laki-laki pendeta, and they're going forth. dan mereka pergi, They find a person possessed with an evil spirit. mereka mencari orang-orang yang kerasukan roh jahat. And notice what they say. Dan perhatikan apa yang mereka katakan. In verse 13, Di ayatnya yang ke-13, they say to the man with evil spirits, mereka mengatakan kepada orang-orang yang kerasukan roh jahat, they say that in the name of the Lord Jesus, mereka mengatakan atas nama Yesus we adjure you, we command you, kami memerintahkan engkau by Jesus whom Paul preacheth. melalui nama Yesus yang dihotbahkan oleh Paulus. So they take the name of Jesus and rebuke the evil spirits. Jadi mereka menggunakan nama Yesus dan mau mencoba untuk mengusir roh jahat. So here's a question. Nah, ini pertanyaannya. Is there power in the name of Jesus? Apakah ada kuasa dalam nama Yesus? Apakah ada kuasa dalam nama Yesus? You're not sure? Kalian tidak yakin? Is there power in the name of Jesus? Apakah ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? They take the name of Jesus, right? Mereka menggunakan nama Yesus, bukan? They say, in the name of Jesus we command you. Mereka katakan, demi nama Yesus kami memerintahkan kamu. Well, let's see what the evil spirit responded. Mari kita lihat roh jahat responnya bagaimana. Verse 15. Ayatnya yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Wait a minute. What? Tunggu sebentar. Apa? The devil says, Jesus I know, Setan mengatakan, Yesus aku kenal. Paul also I know, Paulus juga aku kenal. but who are you? Tapi ngana siapa? And then, Kemudian verse 16. ayatnya yang ke-16. The man in whom the evil spirit was Dan orang yang dirasuk roh jahat itu jumped upon these 7 boys, menerpa mereka overcame them, dan menggagahi mereka prevailed against them, dan mengalahkan mereka so that they fled out of that house naked and wounded. sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. The man with the evil spirit jumped upon 7, one man, and these were 7 men. Jadi hanya satu orang ini yang kerasukan roh jahat, si orang ini ke 7 orang anak laki-laki ini dan And the man with satu orang lawan 7 orang.
the man with the evil spirit beat them up, Satu orang ini mengalahkan mereka, kicked them, punched them, memukul mereka, stripped them naked, menelanjangi mereka, threw them on the street. dan melempar mereka di jalanan. Let me ask you a question again. Mari saya tanyakan lagi pertanyaan kepada Is there kita semua. power in the name of Jesus? Apakah ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Yes? Ya, That's not what the story is saying. itu tidak dikatakan di cerita ini. They take the name of Jesus, right? Mereka menggunakan nama Yesus, bukan? They didn't say in our name, they didn't say that. Mereka tidak mengatakan demi nama kami. They said in Jesus' name we command you. Mereka katakan demi nama Yesus kami memerintahkan But kamu. when they took the name of Jesus, the devil beat them up. Tetapi ketika mereka menggunakan nama Yesus, setan mengalahkan mereka. What's happening? Apa yang terjadi? I thought if you take the name of Jesus, Saya pikir ketika kita menggunakan nama Yesus, the devil should flee. setan akan keluar, akan pergi. Paul would do it in the name of Jesus. Paulus akan menggunakan nama Yesus, The evil spirits would flee. dan kemudian setan akan pergi. But what's happening here? Tapi apa yang terjadi di sini? They take the name of Jesus. Mereka menggunakan nama Yesus, They get beat up by the devil. tetapi mereka dipukul kalah oleh setan. It's terrible. Can you picture 7 grown men running on the street naked? Coba kalian bayangkan, coba kita bayangkan ada 7 laki-laki dewasa yang lari telanjang. But they took the name of Jesus. Tetapi mereka menggunakan nama Yesus. Is this a difficult story? Apakah ini adalah cerita yang rumit dipahami? Is this hard to understand? Apakah ini rumit dipahami? How can this be? Kenapa ini bisa terjadi? The greater question is, Pertanyaan yang lebih penting untuk ditanyakan, could this happen to me? apakah ini bisa terjadi kepada saya ataupun saudara-saudara? Is it possible Apakah mungkin terjadi? I could take the name of Jesus Saya bisa menggunakan nama Yesus and I would have no power over the devil? dan saya tidak bisa memiliki kuasa untuk mengalahkan setan. No one wants this to happen to them. Tidak ada yang mau peristiwa yang barusan terjadi kepada kita, bukan? So let's find out what's happening here. Jadi mari kita cari tahu apa yang terjadi di sini. To understand Acts chapter 19, Untuk mengetahui Kisah Para Rasul pasal 19, you have to understand the first 18 chapters. kita harus mencari tahu dan memahami 18 pasal sebelumnya. 1 sampai 18. Are you ready to study 18 chapters? Apakah kita siap untuk mempelajari 18 pasal? You don't sound convincing. Kalian tidak terdengar meyakinkan. Are you ready to study 18 Apakah chapters? kalian bisa siap untuk mempelajari 18 pasal? Some of you are saying yes, but you're really not ready. Ada yang mengatakan bisa tetapi mungkin tidak yakin dan menggelengkan Well, kepala. I'm going to give you a summary of the 18. Tapi saya akan memberikan rangkuman dari 18 pasal. So, what's happening in the book of Acts? Apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul? Acts chapter 1, Kisah Para Rasul 1. the disciples come together Murid-murid Yesus datang bersama-sama and they've begun to pray. dan mereka mulai berdoa. Jesus, rather, before they start praying, Jesus has told them of the gift of the Holy Spirit. Sebelum mereka berdoa, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan kepada mereka karunia roh dari berdoa. Jesus ascends into the heavens. Kemudian Yesus naik terangkat ke surga. Acts chapter 2, the disciples are in the upper room. Kisah Para Rasul 2, para murid-murid ada di ruangan atas. They are filled with the Holy Spirit. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. They begin to speak in tongues. Mereka mulai berbahasa roh. By the time you get to chapter 3, Ketika mereka sampai di pasal ketiga, they heal a blind man. mereka menyembuhkan A lame man, not a blind man. A lame mereka man. menyembuhkan orang yang lumpuh. By the time you get to chapter 4, Ketika sampai di pasal 4, the church is praying and the whole building shakes. jemaat berdoa dan seluruh bangunan itu bergetar, bergoyang. And you recognize by the time you get to chapter 3 and 4, the church is already being persecuted. Dan ketika saudara-saudara sadar, ketika kita sampai di pasal 3 dan pasal 4, jemaat mulai dianiaya.
mengalami penganiayaan. It's fascinating because they had been with Jesus 3.5 years, but they had never faced persecution. Menariknya adalah para murid-murid ini telah berada bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, tetapi mereka sangat jarang mengalami But the penganiayaan. moment they get filled with the Holy Spirit, persecution comes knocking on them. Sesaat seketika ketika mereka mendapatkan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami penganiayaan. By the time you get to Acts chapter 5, Ketika kita sampai di Kisah Para Rasul pasal 5, which is a powerful chapter, yang mana adalah pasal yang sangat berkuasa, is the story of Ananias and Sapphira, cerita tentang Ananias dan Safira, husband and wife. suami dan istri. They lie to God. Mereka berdusta kepada Tuhan. They sell a piece of land. Mereka menjual sebidang lahan. They come to church Mereka datang ke gereja. and they say, God, this is all the money we got. Mereka katakan, Tuhan inilah semua dari uang yang kami But dapatkan. what they had done was they had kept back a part of the money for Tetapi apa themselves. yang mereka buat adalah mereka sementara menahan beberapa bagian daripada uang And tersebut. Peter says something interesting. Kemudian Petrus mengatakan sesuatu yang sangat He menarik. says, you're not lying to me, you're lying to the Holy Spirit. Kamu tidak berdusta kepada saya, kamu berdusta kepada Roh Kudus. First the husband comes, lies, he drops dead. Pertama si suami yang datang dan dia berdusta dan kemudian dia mati. The wife comes later and Peter asks, tell us the truth, what happened? Kemudian yang kedua si istri yang datang dan para rasul katakan yang sebenarnya. And the wife lies also and drops dead. Namun si istri berdusta juga dan kemudian mati. We recognize Kita melihat di sini that in Acts chapter 5, di Kisah Para Rasul pasal 5, two people dua orang are killed by the Holy Spirit. dibunuh oleh Roh Kudus. It's not a very comfortable chapter. Ini bukanlah pasal yang rumit. You want to talk about the Holy Spirit as the one who gives you the ability to speak many languages. Kita telah melihat Roh Kudus yang memberikan karunia berbicara, As the power that makes you do many miracles. juga kuasa untuk membuat banyak mujizat. But in Acts chapter 5, he kills two people. Namun di Kisah Para Rasul pasal 5, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita sangka Roh Kudus lakukan, dia membunuh dua orang. Because the idea to sell the land and give the money to the church was the Holy Spirit's idea. Jadi karena ide untuk menjual lahan dan menggunakan uang itu untuk pekerjaan Tuhan adalah ide dari Roh Kudus. These two were part of the group that was praying for the outpouring of the rain. Jadi dua orang ini merupakan juga bagian dari orang-orang yang berdoa untuk ide tersebut. So they pleaded with God to fill them with His Holy Spirit. Jadi mereka berdoa kepada Tuhan untuk mengisi mereka dengan Roh Kudus. But when the Spirit filled them and told them what to do, Ketika Roh Kudus masuk kepada mereka dan mengatakan apa yang harus mereka lakukan, they went out and used that which belonged to the Holy Spirit, used it the way they wanted to use it. mereka pergi dan mereka menggunakan apa yang seharusnya untuk Roh Kudus, mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. And the Holy Spirit kills them. Dan Roh Kudus membunuh mereka. That tells you something important. Ini mengajarkan kita sesuatu yang berharga. You Penting. cannot take the name of the Lord saying, God, fill me, Kita tidak bisa menggunakan nama Tuhan, mengatakan, Tuhan penuhilah aku. and then when He fills you, you do whatever you want. Dan ketika Tuhan memberikan kuasa, Tuhan menguasai hati kita, kita melakukan apa yang kita Friends, kehendaki. don't pray for the Holy Spirit if you're not serious about the Holy Spirit. Teman-teman, jangan berdoa untuk Roh Kudus ketika kita tidak serius untuk pekerjaan If Roh you're Kudus. saying, God, fill me with your Spirit, Ketika kita berdoa, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, then be sure that you're going to follow the guidance of the Spirit. kita harus memastikan bahwa kita pun harus mengikuti apa yang Roh Kudus minta kita lakukan. And that was their sin. Dan itu merupakan dosa mereka. Drop dead. Mati. Acts continues. Kisah Para Rasul pasal 6 And in the book of Acts chapter 6, dan Kisah Para Rasul pasal 6 we find the story of Stephen. kita melihat cerita daripada Stefanus. Now, Stephen's story is fascinating. Cerita dari Stefanus seperti yang kita tahu sangat
luar biasa. Go with me to Acts chapter 6. Mari kita ke pasal 6, Kisah And Para Rasul 6. Notice the introduction of Stephen. Mari kita melihat perkenalan dari Stefanus. Acts chapter 6 verse 5 says, Kisah Para Rasul 6 ayat 5 mengatakan, I'm reading from between the text. Verse 5 says, they chose Stephen, mereka memilih Stefanus, a man full of faith and of the Holy Ghost. seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. It's really powerful. Ini merupakan hal yang berkuasa. His introduction is not that Brother Stephen, doctor and so, masters and so. No. Jadi perkenalan ini bukan si Stefanus, dokter in filosofi atau PhD dari mana. Tidak begitu. His introduction was not, oh, Brother Stephen, many miracles. Dia, perkenalannya juga bukan ini saudara Stefanus melakukan banyak mujizat. His introduction was, the man is just filled with the Holy Spirit. Perkenalan ini hanyalah seorang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. I don't think there's a better introduction than that. Tidak ada yang lebih baik dari The man's hal just itu. filled with God's Spirit. Saudara ini dipenuhi oleh Roh Kudus. So filled is he, I like this story. So Saya- filled is he Jadi begitu dipenuhinya Roh Kudus si Stefanus, that in Acts chapter 6 there is a council meeting jadi di pasal 6 itu ada suatu pertemuan. and they are trying Stephen. This is a court case against Stephen. Jadi mereka mulai menanyai si Stefanus di sidang. They can prove nothing bad that he has done, Mereka tidak bisa membuktikan ada hal yang salah yang dia lakukan. but they want to kill him for preaching the name of Jesus. Tetapi mereka mau membunuh dia oleh karena dia mengkhotbahkan tentang But Yesus. then in verse 15, I'd like you to hear the testimony of those who want to kill Stephen. Tapi mari kita lihat di ayat 15, ada kesaksian dari mereka yang mau membunuh Stefanus. Now notice, this is not the testimony of his best friends. Ini bukanlah kesaksian dari sahabat baik daripada Stefanus. It's the testimony of his murderers. Ini adalah kesaksian dari pembunuh Stefanus. Acts 6:15 says, Ayat 15 katakan bahwa semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. now that's powerful. Itu sangat berkuasa. His murderers Para pembunuh Stefanus look in his face melihat wajah Stefanus and they can't deny the man's face is like an angel. dan mereka tidak bisa menyangkal bahwa wajah daripada orang ini bercahaya. You see, friends, when you're filled with the Holy Spirit, Kita bisa lihat saudara-saudara ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, there are wajah kita bercahaya. times when you don't even have to open your mouth. Ada saat-saat di mana kita tidak perlu bahkan membuka mulut kita. You can just be sitting there and God can be shining from you. Kita hanya perlu duduk dan Tuhan akan membuat kita bercahaya. In Acts chapter 7, Kisah Para Rasul pasal 7, they're so angry with Stephen, mereka sangat marah they begin to stone him. dan mereka mulai merajami Stefanus dengan As batu. they start stoning him, Sementara mereka merajami Stefanus dengan batu, it's powerful. Stephen is talking to Jesus. sangat berkuasa cerita ini. Stefanus berbicara dengan Yesus. Verse 59, Acts 7:59. Kisah Para Rasul 7 ayat 59. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." They're stoning him, Ketika mereka merajami but the Stefanus, stones don't disturb him batu-batu itu tidak mengganggu Stefanus because he's talking to Jesus. karena dia sementara berbicara dengan Yesus. Bones are breaking, Tulang-tulang sementara remuk, blood is coming out, darah keluar, but he's enjoying his view of Jesus. tetapi dia sementara bersukacita dengan percakapan dengan Tuhan Yesus. Dear friends, Sahabat-sahabatku, have you learned to see Jesus through the stones? apakah kita mempelajari hal tersebut, berbicara dengan Yesus? Have you learned to see Jesus through the afflictions, the trials, and the persecutions of life? Apakah kita belajar untuk melihat Yesus sementara dianiaya? When a man is filled with the Holy Ghost, Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, the stones are not disturbing him. batu-batu tidak mengganggu dia, They're helping him keep his eyes fixed on Jesus. tetapi malah
menetapkan matanya untuk tetap melihat Yesus. It's so powerful. Now I don't know how the Bahasa puts it, Sangat berkuasa, namun saya tidak tahu bahasa Indonesia mengatakannya bagaimana. but I like how the English puts it. Acts 7 verse 60. Tapi saya suka bahasa Inggris mengatakannya. He's being stoned. Ketika dia dirajami dengan The batu, Bible says he kneeled down. Alkitab mengatakan dia berlutut, He cried with a loud voice, dia bersuara dengan lantang. Lord, lay not this sin to their charge. Tuhan, biarlah dosa ini tidak ditimpakan kepada mereka. Does that sound familiar? Apakah itu terdengar familiar? Did someone else pray like this? Apakah ada orang yang lain yang berdoa seperti ini? It was Jesus. Itu adalah Yesus. Father, forgive them. Bapa, maaf, ampunilah mereka. You see, friends, when you're filled with the Holy Spirit, Sahabat-sahabatku, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, even your prayers become like Jesus' prayers. bahkan doa-doa kita seperti doa-doa Tuhan Yesus. But the best part in the story is that last line. Tetapi hal terbaik dari cerita ini ada di ayat terakhir. They're stoning him, Ketika mereka merajami dia dengan batu, and the English says when he had said this, he fell asleep. ketika dia menerima ini dia tidur. I like it that the Bible didn't say he died. Saya sangat suka Alkitab mengatakan dia tidak mati. The Bible says he fell asleep. Alkitab mengatakan dia tidur. I like it. Saya sangat suka. The stones were not hurting him. Batu-batu tidak menyakiti dia. The stones were a lullaby that put him to sleep. Batu-batu itu seperti meninak bobokan dia untuk tidur. Because when you're filled with the Holy Spirit, Karena ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, even your stones become a comfortable mattress. bahkan batu-batu seperti kasur yang empuk When you're filled with the Holy Spirit. ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Let's continue in the book of Acts. Mari kita lanjutkan. Acts chapter 8. Kisah pasal 8, Philip Filipus has just baptized baru saja dibaptiskan, an individual dan di dalam pandangan ini to whom he has preached just one sermon. dia hanya digambarkan di cerita dia hanya berkhotbah ke satu Just orang, one sermon. satu khotbah. And at the end of the sermon, Di akhir khotbah it wasn't the preacher making the appeal, the congregation was making the appeal. bukanlah pengkhotbah yang memberikan ajakan, tetapi jemaat yang Saying, Philip, memberikan ajakan. Philip, what's going on? Filipus, apa yang terjadi? Water's here. Water's here. Ada air di sini, You're here. ada kamu di sini, I'm here. saya di sini. What's the problem? Baptize me. Apa yang menjadi masalah? Baptiskanlah aku. What's stopping me from being baptized? Apa yang bisa menghentikan aku untuk dibaptiskan? Philip baptizes him. Filipus membaptiskan si sida-sida ini, And then there's an interesting text in Acts chapter 8. dan ada ayat yang sangat menarik di pasal 8, Verse 39, ayatnya yang ke-39. 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Did you hear that? Apakah kita bisa dengar? The Bible says, Alkitab mengatakan, after Philip baptized him, setelah Filipus membaptiskan sida-sida the ini, Spirit of the Lord caught Roh away Kudus Philip, Tuhan membawa Filipus. and the eunuch did not see him. Dan sida-sida ini tidak melihatnya lagi. He was gone. Dia pergi. Acts chapter 8 tells me Kisah para Rasul 8 mengatakan kepada saya, that the first air travel perjalanan udara pertama was not done by the Wright brothers. bukan dilakukan oleh Wright bersaudara. Acts chapter 8 tells me Kisah para Rasul 8 katakan kepada the saya, first person to travel by air penerbangan pertama was a deacon by the name of Philip, adalah diakon yang namanya Filipus. caught away by the Spirit. Diangkat oleh Roh Kudus. Did not see him. Tidak dilihat lagi. In fact, here's what's interesting. Verse 40 tells us, Bahkan ayat 40 katakan kepada kita, Philip was found at Azotus. Filipus ada di Asdod. So he's just gone. Jadi dia langsung lenyap. Next thing, he travels by air and reaches Azotus. Yang terjadi kemudian adalah dia langsung di Asdod. Business class flight Kelas bisnis, penerbangan. with the Holy Spirit.
dengan Roh Tuhan, in the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. Why am I reading you all of this stuff? Kenapa saya mulai mengatakan cerita-cerita ini kepada You kita? see, we're not in another message. We're still in Acts chapter 19. Kita lihat, kita masih ada di Kisah Para Rasul pasal 8. You see, the boys had been hearing all of this. Nah, anak-anak Skewa sudah mendengar cerita-cerita ini. They know, man, this guy was not seen, just gone by air. How is that possible? Mereka mengatakan, oh orang ini tidak kelihatan lagi pergi dengan Roh Kudus Tuhan. Bagaimana mungkin bisa terjadi? How can they speak so many languages? Bagaimana mungkin mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain? Now, there's something interesting in Acts chapter 2 Nah, ada sesuatu yang sangat menarik di Kisah Para Rasul 2 about speaking in languages. tentang berbicara dalam bahasa roh. Notice what it says. Kita bisa lihat apa yang dikatakan. Notice in verse 7, Ayat 7. Acts 2 verse 7. Ayat 7 katakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? When the people hear them in different languages, Ketika orang-orang mendengar mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lain, they say, wait. Aren't these people who speak Galilean? bukannya orang ini adalah orang-orang Galilea? There's something you may not know about the Galileans. Mungkin ada sesuatu yang kita belum pahami tentang orang-orang Is Galilea. that they were not good even in their own language. Mereka bahkan tidak pintar di dalam bahasa-bahasa mereka They sendiri. were not masters of their own language. Mereka tidak pintar dan tidak menguasai bahasa-bahasa mereka sendiri. And here they were preaching in multiple languages. Namun lihat ini mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. They're like, how is this possible? Bagaimana mungkin ini terjadi? In the power of the Holy Spirit. Di dalam kuasa Roh Kudus. Well, let's continue. Mari kita lihat. In Acts chapter, there's so much here, but let's go to Acts chapter. I'm going to skip a lot of chapters here. Let's go to Acts chapter 14. Mari kita langsung loncat ke pasal 14, mengingat waktu. I'm telling you what the boys were listening to, what they were seeing. Saya mau katakan apa yang anak-anak Skewa dengarkan. Acts 14, 19 and 20. Pasal 14, Verse 19 maybe to begin with. Acts 14, 19. ayatnya yang ke-19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. They stoned Paul so badly, Mereka merajami Paulus dengan sangat hebat, they thought he's dead. dan mereka anggap dia sudah mati. You need to really stone someone really bad for you to think they're dead now. Kita harus melempari orang-orang dengan batu sampai hebatnya, dan kita bisa memastikan dia mati. They probably saw a bone sticking out, broken because of the stoning. Mereka mungkin melempar batu dan tulang-tulang mulai kelihatan. They probably saw a hole in his skull and blood was coming out. Mereka mungkin bisa melihat lubang di kepala, Say, man, brother's dead. dan kemudian menyimpulkan, wah, dia sudah mati. But then verse 20. Tapi kemudian pasal ayatnya ke-20. You know, some of us like watching drama on television. You should read the Bible. Kita seringkali suka menonton drama di televisi. Tapi kita harus lihat Alkitab. This is a dramatic scene. Ini adalah adegan yang dramatis. No computerized visual effects. No. Tidak ada efek-efek komputer. Serious, real stuff. Hal yang terjadi secara nyata. Verse 20 says the disciples stood around Paul. Picture this in your mind. Bayangkan ini, para murid-murid melingkari Paulus. They're standing around Paul. Mereka melingkari Paulus. Can you imagine the conversation? Mereka mungkin bisa bayangkan dia punya percakapan bagaimana. He was a good man. Dia orang yang baik. Man, he could preach. Dia sangat jago berkhotbah. Brother was filled with the Holy Spirit. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dead. Mati. Verse 20 says, Ayat 20 katakan, he rose up dia berdiri and he came into the city dan dia berjalan, dia pergi ke kota, and he stayed the whole day, only left the next day. dan dia tinggal di kota dan kemudian pergi di kemudian hari, di esoknya. Can you imagine the scene?
Bayangkan dia punya adegan. Now, you see this in movies, Kita bisa lihat ini di film-film, but the disciples probably saw it for real. tetapi para murid melihatnya dengan nyata. The broken bone went back inside. Tulang-tulang yang mungkin sudah keluar kembali ke dalam. Where the blood was coming out, it closed up. Lubang di mana darah-darah keluar mulai menutup. Paul got up. Paulus bangkit. Guys, why are you crying? Let's go. Teman-teman, kenapa kalian menangis? Mari kita pergi. Go back in the city. Mari kita ke kota, Sleeps the night, menginap goes out the next day. dan pergi besoknya. As if nothing happened. Seperti tidak ada yang terjadi. What does that tell you? Apa yang kesimpulan yang bisa kita ambil? When you're filled with the Holy Spirit, Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, no one gets to decide the day of your death. tidak ada yang bisa menentukan hari mati kita. When you're filled with the Holy Spirit, Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, there is no power on earth that can kill you. tidak ada kuasa di dalam dunia yang bisa When you're mematikan filled kita. with the Holy Spirit doing God's work, Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus melakukan pekerjaan Tuhan, I want you to listen carefully what I'm going to say next. saya mau kita untuk memperhatikan ini. If you're working for God, Ketika kita bekerja untuk Tuhan, filled with the Holy Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus, until God's purpose for you is fulfilled, ketika tujuan hidup Anda yang ditentukan oleh Tuhan dipenuhi, you're immortal. kalian tidak bisa mati. What I mean by saying that is no one can kill you till God's purpose is fulfilled. Tidak ada yang bisa membunuh kalian. The boys were hearing this. Anak-anak Skewa mendengarkan ini It's like, man, what kind of a man is this? dan berkata, wah, hebat sekali. What power does he have? Kuasa apa yang dia miliki? How can he be dead and still not die? Bagaimana dia bisa dinyatakan mati tapi kemudian bangkit lagi? We also want that power. Kita juga mau kuasa tersebut. You want to keep in mind, friends, this is what's taking place in their minds. Kita bisa bayangkan ini yang memenuhi pikiran anak-anak Skewa. They're hearing all of this and they're saying, this is something, we need this power. Dan mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita perlu kuasa seperti ini. Now there's more I could share with you in the book of Acts, but we want to get to our story. Ada banyak sekali tapi mari kita langsung lanjut ke cerita kita. So in Acts chapter 19, Pasal 19. we read these words Kita melihat pekerjaan ini. that the Bible says in verse 13, Acts 19:13. Ayatnya yang ke-13, pasal 19 ayat 13. There were certain of these vagabond Jews who were exorcists. Ada sekelompok tukang jampi Yahudi. Now you see, friends, exorcism was engaging with evil spirits. Jadi ada suatu ilmu yang namanya eksorsisme yang mengeluarkan roh-roh jahat. Listen to what the prophet had said. Mari kita lihat Ellen White katakan, Nabiya katakan. She said sorcery had been prohibited by the Mosaic law. Dia katakan bahwa ilmu jampi dilarang di zaman Musa. On pain of death. Ya, The dan punishment kematian. was death. Ya. If you were found engaged in sorcery, you'd be killed. Ya, ketika kita ditemukan mempraktekkan ilmu-ilmu jampi, kita akan dihukum mati. Yet from time to time, Namun dari waktu ke waktu, there were those who secretly practiced this. ada saja orang yang melakukan ini. She describes them as apostate Jews. Dia katakan bahwa ini orang-orang Yahudi. So God had prohibited, you will not engage with evil spirits. Jadi Tuhan mengatakan, melarang bahwa orang-orang umat-umat Tuhan bermain-main dengan ilmu jampi ini. And yet there were those who were not faithful to God that played with evil spirits in their spare time. Namun ada saja orang-orang yang meluangkan waktu mereka untuk mempelajari ilmu ini. So we find 7 boys Jadi kita melihat ada 7 orang anak laki-laki commanding an evil spirit in the name of Jesus, memerintahkan roh jahat dengan nama Tuhan. but in their secret life they were themselves engaged with playing with evil spirits. Namun dalam hidup mereka yang rahasia, yang tersembunyi, mereka sementara mempraktekkan They're- ilmu-ilmu jampi ini. They're commanding the devil, Mereka memerintahkan roh jahat, but in their own life they are controlled by the devil. tetapi di dalam kehidupan mereka, mereka dikontrol oleh roh jahat. This is important to understand.
Ini penting untuk kita mengerti. They had all the appearance of a believer. Ada saja orang-orang percaya yang hanya secara luar. They attended Sabbath school, Mereka ada di sekolah Sabat, studied their quarterlies, belajar, Sabbath school quarterly. belajar secara rutin sekolah They Sabat, would take part in church, ambil bagian, preach sermons, berkhotbah, do ministry. melayani. They were engaged in all of this. Mereka sibuk dengan hal-hal But in ini. their secret life, Tetapi di kehidupan rahasia they were mereka, also engaged with evil spirits. mereka juga bermain-main dengan roh You see, jahat. the problem with the boys was Masalah dari anak-anak laki-laki ini, they wanted Paul's power, mereka mau kuasa daripada Paulus, but they did not want Paul's submission. tetapi mereka tidak mau kehidupan penyangkalan diri seperti They Paulus. wanted this sacredness, Mereka mau kesucian, but they did not want sacrifice. Sacredness, holiness, but they did not want sacrifice. mereka mau kesucian, tetapi mereka tidak mau pengorbanan. They wanted conversion, Mereka mau, but they did not want commitment. mereka mau pertobatan, tetapi mereka tidak mau komitmen. They were looking for redemption, Mereka mau mengalami hubungan dengan Tuhan, but without reformation. Without reformation. tetapi reformasi, perubahan tidak mereka lakukan. Truth is, friends, God cannot fill you with His Holy Spirit until you're willing to be cleansed of your sins. Tuhan tidak bisa memenuhi kita dengan Roh Kudus kecuali kita dibersihkan dari roh-roh jahat. Pay attention to my words. I didn't say until you're perfect. Perhatikan kata-kata saya tidak mengatakan sampai kita benar-benar sempurna, Because you will not be perfect without God. karena kita tidak akan sempurna tanpa Tuhan. The question is, are you willing to be cleansed of your imperfection? Pertanyaannya, apakah kita mau dibersihkan dari ketidaksempurnaan kita? Then God can fill us. Saat itu Tuhan akan mengisi kita dengan So roh. the story takes a strange turn. Dan cerita ini mulai berkembang dan mulai menarik. It takes a strange turn because of what the evil spirit says. Ini menarik ketika roh jahat mulai berespon dan dia mengatakan sesuatu. They're commanding in the name of Jesus, Mereka memerintahkan dengan nama Tuhan Yesus, but the evil spirit says, tetapi roh jahat mengatakan, Jesus, I know. Yesus, aku tahu. Because you said, the Jesus whom Paul preaches. Karena engkau katakan, Yesus yang Paulus khotbahkan. Jesus, I know. Yesus aku tahu, Paul also I know. Paulus aku juga tahu, But who are you? tapi siapa kamu? I know Jesus and Paul. Saya tahu Yesus dan Paulus, Who are you? tapi siapa kamu? Now here's the problem in the English. Ini adalah masalah di English. bahasa Inggris. English does not do justice to what the devil said. It does not explain it correctly what the devil said. English does not explain correctly what the devil said. Di kitab bahasa Inggris tidak menjelaskan secara tepat apa yang disampaikan oleh setan. And I don't know if it's the same way in Bahasa. Because in English, it says, he says, Jesus I know and Paul I know. It's the same. Ya, sama seperti bahasa yang dikatakan di Alkitab, Yesus aku tahu dan Paulus juga aku tahu. You see, the Greek does not say that. Tetapi bahasa Yunani tidak mengatakan itu. In the English, both the words for Jesus and Paul are no. Di bahasa Yunani, In the English, di bahasa and Bahasa, Inggris atau di bahasa Indonesia, the word is no, to know. Jesus Jesus I know, Paul I know. Ya, bahasa yang digunakan adalah mengenal. But when you read it in the Greek, Tetapi kita lihat di bahasa Yunani, the devil uses two different words for Paul and Jesus. Alkitab bahasa Yunani, bahasa aslinya menggunakan dua kata yang berbeda untuk Yesus dan Paulus. What do I mean? Let's find out. Apa yang saya maksudkan? Mari kita lihat. When the devil says, Jesus I know, Ketika setan mengatakan Yesus saya tahu, he uses a special Greek word, it's called ginosko. dia menggunakan bahasa Yunani yang bunyinya genosko. What does ginosko mean? Apa arti dari genosko? It means to experience someone via a very close examination. Jadi untuk mengalami suatu hubungan
dengan seseorang secara intim, dekat. To know someone very closely, intimately. Mengetahui dan mengenal seseorang dengan sangat dekat. Now, who are evil spirits? Nah, siapa itu roh jahat? Roh jahat siapa? Angels. Malaikat. What kind of angels? Malaikat seperti apa? The fallen angels. Malaikat yang telah jatuh. They were once with Jesus. Yang mana mereka tadinya bersama They were Yesus. created by Jesus. Diciptakan oleh Yesus. Thrown out of heaven by Jesus. Dilemparkan ke bumi oleh Yesus. So the evil spirit is actually angry. Jadi roh jahat sebenarnya itu marah. You'll tell me about Jesus? Kamu mengatakan tentang Yesus, Brother, you don't know Jesus the way I do. tapi kamu tidak mengenal Tuhan Yesus sama seperti aku mengenal I Yesus. ginosko Jesus. Saya mengenal Yesus dengan dekat. I know him very closely. Saya mengenal Yesus dengan intim. Brother, I've seen him face to face. Saya telah melihat Yesus muka dengan muka. You boys trying to act smart telling me about Jesus. You don't know Jesus the way I do. Ngoni anak-anak mau bilang kita tentang Yesus, ngoni ini tahu kita lebih tahu tentang I Yesus. came from his hand. Saya datang dari buatan It tangannya. was he who kicked me out of heaven. You don't know him the way I do. Karena dia yang telah mengeluarkan saya dari surga. Kamu tidak tahu Yesus seperti yang saya ketahui. The devil's upset. Setan marah. Then he says, Lalu dia mengatakan, Paul also I know. Paulus juga saya tahu. Now when he talks of Paul, Tapi ketika dia mengatakan saya tahu, here's what he says. ini yang dia katakan. He says, Paul I epistomai. Paulus saya epistamai. Now this is strange. Ini cukup aneh ya saudara-saudara. Epistomai has nothing to do with knowing. Epistamai tidak ada hubungan apa-apanya dengan mengenal. That's why the English just destroys the meaning. Jadi bahasa Inggris ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tidak menggunakan epistamai. The devil did not say, I know Paul. Setan tidak mengatakan saya mengenal He Paulus, said, I epistomai Paul. saya epistamai Paulus. What he's saying is, Apa yang setan coba katakan, I used to stand upon Paul. saya biasanya menginjak Paulus. That's what the word literally means, to stand upon. Itulah secara literal dia punya arti. What the devil is saying Injak. What the devil is saying is, I used to be upon him. I used to control him. He's my boy. Jadi si setan sebenarnya mengatakan dia tahu Paulus karena dia biasanya mengontrol Paulus. What did you say, Paul? Apa kamu mengetahui Paulus? What do you know about Paul? Apa yang kau ketahui tentang Paulus? How dare you tell me about Paul? Beraninya kau mengatakan tentang Paulus? You don't know Paul the way I do. Kamu tidak mengenal Paulus seperti yang saya tahu. He used to move at my command. Dia pernah bertindak seperti yang It saya was perintahkan. me commanding him to go persecute Christians. Dialah yang saya perintahkan untuk menganiaya orang-orang kudus. I used to control him. Saya pernah mengontrol Paulus. I used to own him. Saya pernah memilikinya. I used to stand upon him. Saya pernah menginjaknya. Can the devil say that about you? Beraninya kamu. Can the devil say that about you? Ya, kemudian setan mengatakan tentang kita, saya dan saudara. Can he speak about you in past tense? Bisakah dia berbicara tentang saya dan saudara-saudara di waktu yang lampau, Can tentang masa lalu kita? Can the devil say, I used to control them, but no more? Bisakah setan mengatakan bahwa saya biasanya mengontrol saya dan saudara, tetapi tidak lagi? Can he? Bisakah dia? Or does he say, I still control them? Atau dia katakan saya masih mengontrol saya dan saudara sampai hari ini? Present tense. Bahasa hari ini. So we want to think about this. Mari kita pikirkan tentang ini. Jesus I know very closely. Yesus saya tahu secara intim. Paul I used to control. Paulus saya pernah menguasainya. So you boys, what do you think you know about Jesus and Paul? Ngoni anak-anak sepanggal, apa yang ngoni tahu tentang But then mereka? the devil says something strange that doesn't make sense. Namun setan menggunakan kata-kata yang tidak masuk akal. We just understood that
they used to play with evil spirits in their personal life. The boys, the 7 boys. Ya, anak-anak Skewa ini mengakui bahwa mereka pernah bermain-main dengan ilmu jampi. So wait, if they were already familiar with evil spirits, Jadi tunggu, jika mereka familiar dengan roh jahat, then why is it that the evil spirit said, "Who are you?" kenapa roh jahat tidak mengenal mereka? Does that make sense? Apakah itu masuk akal? If they were already engaged with evil spirits, Jika mereka sudah sering bermain-main dengan ilmu jampi, dengan roh jahat, why is the evil spirit saying, "Who are you?" kenapa roh jahat tidak mengenal mereka? Again, the translation destroys it. Kembali, terjemahannya tidak tepat. The devil was not saying, "I don't recognize you." That's not what it was saying. Setan tidak mengatakan bahwa saya tidak mengenal kau. The devil was not saying, "Hey, who are you? I don't know you." No, no, no. That's not what he was saying. Ya, dia tidak katakan dia tidak mengenal si anak-anak Skewa ini. This is what he was saying. Ini yang dia katakan. Listen very carefully. Dengarkan baik-baik. He said, "Wait, did you just command me?" Dia katakan, tunggu, apa kau Wait, baru saja memerintahkan saya? did I hear you say you're commanding me Tunggu, apakah saya mendengar kamu memerintahkan saya to leave? untuk pergi? You're going to tell me to leave. Kamu mau mengatakan saya untuk pergi? You think you have the power to tell me to leave? Kamu pikir kamu memiliki kuasa untuk mengatakan kepada saya untuk pergi? Wait, did you forget that I control you? You don't control me. Tidak, apakah kamu lupa bahwa saya yang mengontrol kamu, bukan kamu kontrol saya? Do you forget that you're engaged with evil spirits? Evil spirits have possession of you. You don't get to tell me what to do. Kamu lupa, kamu bermain-main dengan ilmu jampi dan biasanya kamu kerasukan setan. Kamu tidak bisa mengatakan apa yang harus saya lakukan. You taking the name of Jesus. Who do you think you are? Kamu menggunakan nama Yesus. Menurutmu siapa kamu? Taking the name of Paul as if you know him. Menggunakan nama Paulus sama seperti engkau mengenal dia. Did you just command me? Apakah kamu mau memerintahkan saya? You're not the master. I'm your master. Engkau bukanlah Tuhan, sayalah Tuhan. I get to command you. You don't get to command me. Sayalah yang akan memerintahkan kamu, bukan kamu yang The memerintahkan devil was saya. not saying, "I don't know you." The devil was saying, "I don't know you like my master." Setan tidak mengatakan saya tidak mengenal kamu, namun setan mengatakan saya tidak mengakui engkau sebagai Tuhan saya. Who are you to tell me to leave? You're not my master. I'm your master. Kamu tidak bisa mengatakan saya untuk pergi, sayalah Tuhanmu. Let me tell you what happens when servants try to be masters. Mari saya mau sampaikan kepada kita ketika budak, hamba coba untuk menjadi tuan. Come here one by one. Mari satu persatu. Story says he jumped on the 7 of them at once. Jadi cerita di pasal 19 katakan bahwa dia langsung menyerang mereka. Beat them, stripped them naked. Langsung memukul mereka dan menelanjangi mereka. Stripped them and threw them on the street. Menelanjangi mereka dan melemparkan mereka di jalan. You don't get to command me. Kamu tidak bisa memerintahkan saya. You cannot live with me in the secret. Kamu tidak bisa tinggal dengan saya di rahasia And stand in public and pretend that you're so righteous. dan kemudian tampil di depan umum dan kamu mengatakan bahwa kamu itu orang benar. Who are you trying to impress? Siapa yang coba kamu berikan kesan? You servant, who are you trying to impress? Kamu itu hamba, siapa yang mau kamu coba berikan kesan? You're not my master, I'm your master. Kamu bukan Tuhan saya, akulah Tuhanmu. Are you listening? Apakah kamu mendengar? Apakah kalian mendengar? Are you listening? Apakah kita mendengar? The boys were taking the name of Jesus Anak-anak Skewa ini menggunakan nama Yesus without living the life of Jesus. tanpa hidup menurut cara Yesus. Brothers and sisters, Saudara-saudara, the name of Jesus is not a magic spell. nama Yesus bukanlah suatu mantra. This is not a Disney movie. Ini bukanlah film Disney atau Harry Potter. Neither is this Harry Potter, you're right. Bukan Harry Potter. This is not a spell. Ini bukanlah mantra.
You don't take the name of Jesus and expect everything to be okay. Kita tidak bisa menggunakan nama Yesus dan kemudian baik-baik saja. Jesus is not a name you take from your lips but deny from your hearts. Nama Yesus tidak bisa kita ucapkan dengan bibir kita, tetapi kita sangkal di hati kita. When I was little, Ketika saya masih kecil, there were times I was scared at night, ada saat-saat di mana saya ketakutan di tengah malam, and someone had told me, dan ada orang-orang yang mengatakan kepada saya, if you keep your Bible beside your pillow, ketika kamu menyimpan atau menaruh Alkitab di bantal, di sebelah bantal, you'll be safe. kamu akan aman. Does someone relate to that? Apakah ada yang seperti itu? Perhaps someone was told, oh, wear a cross and no evil spirit will come. Atau ada yang, oke, gunakan salib dan tidak ada yang roh jahat yang akan datang. Friends, Jesus said carry the cross, not wear a cross. Teman-teman, Yesus mengatakan pikul salib, bukan menggunakan salib Wait. sebagai kalung. Is the Bible magic? Apa- Power does not come from keeping the Bible beside your pillow. Power comes from studying the Bible. Alkitab, kuasa datang bukan dari Alkitab yang ditaruh di sebelah bantal, tetapi di dalam membaca Alkitab. Are you listening? Apakah kita mendengar? Friends, you cannot play with the devil in your personal life Sahabat-sahabat, kita tidak bisa bermain-main dengan setan di dalam kehidupan pribadi kita. and then pretend to stand up one day and say, devil, get out of my life. Dan kemudian suatu hari bilang kepada setan, setan, pergi Jo. I need you to really listen carefully. Saya benar-benar ingin kita untuk dengarkan baik-baik. Many of us may be playing with sin right now. Banyak dari kita yang mungkin sedang bermain-main dengan dosa saat ini. In our secret life, we may be engaged with the devil right now. Dan di dalam kehidupan rahasia kita, kehidupan kita yang tertutup sementara, bermain-main dengan setan. And many are saying, I'm waiting Dan sementara berkata, saya sedang menunggu when the Sunday law passes ketika hukum hari Minggu dipaksakan and I know the end is near. dan ketika akhir zaman mau ditutup, I'm going to tell the devil, get out of my life. dan kemudian di saat itu saya akan bilang, setan pergi. Many will be slapped in the face by the devil. Banyak yang akan ditampar oleh Many will setan. be kicked and punched. Banyak akan yang dipukul dan ditinju. They will be reminded, you don't own me. Mereka akan diingatkan, kamu tidak memiliki I saya. have owned you long enough that I will choose to stay and you can do nothing about it. Saya yang memiliki kamu dan saya memilih untuk tinggal dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Friends, Sahabat-sahabat, stop playing with sin now. berhenti untuk bermain-main dengan dosa saat ini. Stop playing with sin now. Berhenti bermain-main dengan dosa saat ini. These movies, these games, Film-film, permainan-permainan, these comic books, buku-buku komik, TV series, serial televisi, anime, anime, all of these are mediums the devil is possessing people around the world. inilah yang digunakan setan untuk menguasai orang-orang di mana saja. A Seventh-day Adventist minister Sebagai pendeta who was Advent. was on an airplane with somebody. He was on an airplane with someone else. Jadi pendeta ini ada di pesawat dengan satu orang lain. He turned to the person. Dia berbicara kepada seorang tersebut, They began to communicate. mulai berkomunikasi, And the person asked, what do you do? dan kemudian orang tersebut berkata, apa yang Says- kamu pekerjaannya apa? Says, I'm a pastor. Dia kemudian pastor ini katakan, saya adalah pendeta. What do you do? Kemudian dia balik bertanya, I'm a wit. apa yang kamu atau pekerjaan apa? Says, I'm a witch. Kemudian dia katakan, saya adalah penyihir, I worship the devil. saya adalah si setan. Oh, so what do you do as you worship the devil? Dan kemudian si pendeta ini mulai mengatakan, oh, apa yang kamu lakukan I sebagai have the power, he says. saya memiliki kuasa, dia katakan, I can take anyone's wife and give it to anyone I want. I can take anyone's wife, give it to anyone I want. saya bisa mengambil istri-istri daripada orang dan kemudian memberikannya kepada orang lain. I have the power to take anyone's spouse, give it to anyone I want. Saya bisa mengambil pasangan
orang lain dan berikan kepada yang lain. Really? Benarkah? Yes, I have the power. Ya, saya memiliki kuasa tersebut. Pastor said, you can't do that to me. Pendeta itu katakan, kamu tidak bisa lakukan itu kepada Says, saya. Pastor, I can. Kemudian si penyihir ini katakan, Says, you can't. pendeta, saya bisa. Pastor can't. bilang, kamu tidak bisa. Pastor, I can. Penyihir ini katakan, saya bisa. Says, no, you can't. Pastor katakan, pendeta katakan, kamu tidak bisa. Pastor, let me ask you some questions. Kemudian, pendeta, mari saya mau tanyakan kamu satu pertanyaan. Pastor, do you memorize scriptures? Pendeta, kamu menghafalkan ayat-ayat Alkitab? Says, yes. Pendeta katakan, ya. Pastor, have you asked for forgiveness for your sins? Pendeta, apakah kamu mengakui dan mau meminta pengampunan daripada dosa-dosa? Yes. Ya. You sure you've not hidden something? You've asked for forgiveness for your sins? Kamu tidak menyimpan dosa, tapi kamu mengakui dosa? Yes. Ya. Pastor, do you read novels? Pendeta, apakah kamu membaca novel? No. Tidak. Do you watch movies? Apakah kamu menonton film? TV series? Serial televisi? Pastor says no. Tidak. Do you listen to worldly music? Apakah kamu mendengar musik musik duniawi? Pastor says no. Tidak. Pastor, sorry, I can't touch you. Pendeta, maaf, saya tidak bisa menyentuh pendeta. I can't take your wife from you. Saya tidak bisa mengambil istri pendeta dari. But Pastor, Tapi pendeta, there are many Christians banyak orang-orang Kristen who watch movies, yang menonton film, listen to worldly music, mendengarkan musik dunia, read novels, membaca novel, don't memorize scriptures, tidak menghafalkan ayat Alkitab, don't ask for the forgiveness of their sins. tidak mengakui dan tidak mau meminta pengampunan. And when they have their television set on, Dan ketika mereka menyalakan televisi, when they're watching on their cell phones, their laptops, their tablets, ketika mereka menghabiskan waktu dengan gadget mereka, it is through these movies and music my evil spirits have access to their home. melalui hal-hal inilah roh jahat saya akan bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. And once I have access, I can do whatever I want with their family. Dan ketika saya memiliki akses ke kehidupan mereka, saya bisa menggunakan mereka. Friends, this was not a pastor's testimony, this was a devil worshipper's testimony. Saudara-saudara, cerita barusan bukan merupakan kesaksian daripada pendeta, And- tapi kesaksian dari si penyihir. We don't have the time to get into it, but there are major Hollywood stars that admit today that they open themselves up to be possessed by spirits. Kita tidak akan membicarakan secara detail, tetapi banyak aktor-aktor Hollywood yang mengakui bahwa mereka menjual jiwa mereka ke setan. They openly admit Mereka secara nyata-nyata that they become channels, they become mediums for the evil spirit. mengakui bahwa mereka menjadi saluran daripada roh jahat. There's example upon example. Ada banyak sekali contoh. So what you're watching is not a Hollywood star, you're being entertained by an evil spirit. Jadi ketika kita menonton film-film dari Hollywood, kita bukan melihat aktor-aktor Hollywood, tetapi kita sementara dihibur oleh setan. Someone is saying, Nah, namun ada yang brother, berbicara, I don't watch Hollywood. saudara, saya tidak menonton Hollywood. I watch my local Indonesian movies. Saya menonton film-film dari Indonesia saja. Do you think the devil is that foolish? Kamu pikir setan begitu bodoh? Do you really think he's that foolish? Kita pikir setan itu begitu bodoh? I know what some young people are saying. Saya tahu ini adalah hal-hal yang dikatakan oleh Because orang that's what muda. I said when I heard the story. Karena ini adalah apa yang dikatakan saya ketika saya mendengarkan cerita tersebut. Brother, I'm not married. What wife will they take from me? Saudara, saya tidak memiliki istri. Apa yang bisa diambil setan dari saya? I'm not married. They can't take a spouse when I don't have one. Saya belum menikah. Apa yang mau diambil setan dari saya? Well, do you have siblings? Apakah kamu memiliki saudara? Do you have parents? Apakah kamu memiliki orang tua? Have you ever wondered why your parents fight? Apakah kamu pernah mulai menanyakan kenapa orang tua mau berkelahi? They read their Bible. Mereka membaca Alkitab, They pray. mereka berdoa, They serve God. mereka melayani, They worship. mereka beribadah. We have morning and evening family worship.
penunggu pagi dan petang, but there's still a lot of fights in the family. namun masih terjadi pertengkaran di dalam keluarga. That doesn't make sense. Tidak masuk akal. That's because we give access to the devils to our homes Oleh through karena what we do. kehidupan pribadi kita yang memberikan akses kepada setan untuk mengontrol orang tua kita. And keluarga kita. our wickedness is in thinking, Dan kejahatan kita adalah ketika kita berpikir, any day I can get up and ask the devil to leave. setiap hari apa saja saya bisa bilang kepada setan untuk pergi. If he owns you long enough, Ketika dia lama memiliki you kita, will reach a point where you will not be able to tell him to leave. kita akan sampai di satu titik yang tidak bisa membuat kita kembali. There is power in the name of Jesus Ada kuasa di dalam nama Yesus. only if you have accepted Jesus with all your heart. Hanya ketika kita menerima Yesus dengan sepenuh hati kita. Stop using Jesus' name as a magic spell. Berhentilah menggunakan nama Yesus sebagai mantra. It is the name above all names. Itu adalah nama di atas segala nama. And if you don't receive him in your heart, Ketika kita tidak mau menggunakan nama tersebut di sepenuh hati kita, it doesn't matter how many times you shout out his name. tidak peduli berapa banyak kali kita menggunakan nama tersebut dalam setiap doa-doa dan teriakan kita. Brothers and sisters, Saudara-saudara, we need to stop playing with sin. kita perlu untuk berhenti bermain-main dengan dosa. I don't know what you are doing in your personal life. Saya tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan pribadi kita. I don't know if it's movies. Film, I don't know if it's pornography. saya tidak tahu apakah itu pornografi. And by the way, pornography is not limited to men, it's both men and women. Ngomong-ngomong, pornografi itu bukan hanya untuk pria, tetapi pornografi itu untuk pria dan wanita. I don't know, is it masturbation? Saya tidak tahu apakah itu tentang masturbasi. I don't know what you do in your personal time. Saya tidak tahu apa yang kalian lakukan di dalam waktu senggang kalian. Some may say, you know what, brother, I don't do any of these. Mungkin ada yang berkata, Brother Ronald, saya tidak melakukan semua hal yang baru saja disebutkan. Well, do you get jealous sometimes? Apakah kamu pernah cemburu? Do you cherish hatred towards someone in your heart? Apakah kamu memelihara kebencian kepada seseorang di dalam hatimu? Is there someone you have not forgiven? Jika ada seseorang yang belum kita ampuni, Is there greed in your heart? jika ada keserakahan di dalam hati kita, Is there selfishness in your heart? jika ada selfish atau mementingkan diri di dalam hati kita, Let us stop imagining that anytime I can get up and ask the devil to leave. mari kita berhenti untuk berharap saya bisa menyuruh setan pergi setiap saat. What happened to the 7 boys is a warning to every Christian. Apa yang terjadi kepada 7 orang anak laki-laki Skewa adalah juga amaran buat kita semua. You cannot play with sin. Kita tidak bisa bermain-main dengan You dosa. just cannot play with sin. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. So I want to ask you this morning, Jadi saya mau katakan kepada kita pagi ini, is there someone here today? Is there someone here today jika ada seseorang di sini hari ini who says, brother, I have something in my life yang mengatakan, saudara, saya memiliki sesuatu di dalam through which kehidupan saya, I recognize the devil has access of me, yang mana melalui hal tersebut setan menguasai kehidupan saya. and I cannot let the devil have access. Dan saya mau supaya untuk men-stop akses setan tersebut. I recognize I cannot play with the devil. Saya akui saya tidak mau untuk bermain-main dengan We setan. just studied you cannot safely sin. Kita baru saja belajar bahwa kita tidak bisa berdosa dengan aman. Perhaps you have something on your cell phone. Mungkin kita memiliki sesuatu di handphone kita masing-masing. It's sad when your cell phone becomes your idol. Menyedihkan sekali ketika handphone kita merupakan berhala kita. You can't stop looking at it, Kita tidak bisa berhenti melihat handphone. can't stop playing games, Kita tidak bisa berhenti bermain. can't stop texting, Kita tidak bisa berhenti WA. can't stop taking pictures. Kita tidak bisa berhenti foto.
Is there something on your phone you know needs to be deleted right now? Jika ada sesuatu di dalam handphone kita yang perlu kita hapus sekarang juga. Is there a number there you know needs to be deleted? Ada sesuatu di handphone kita yang perlu kita hapus. Is there someone's contact information you know you should not be contacting? Ada nomor telepon yang kita tahu tidak perlu kita hubungi. I want to ask you right now. Saya mau bertanya kepada kita saat ini. I'm going to give you time to delete that right now. Saya mau memberikan waktu kepada kita semua untuk hapus saat ini. Anyone? Ada yang mau hapus? You know what is there shouldn't be there. Kalian tahu apa yang terdapat di handphone tersebut tidak seharusnya ada di situ. Is there a music video? Apakah ada video klip, A movie that's saved? film, A TikTok video? TikTok? Is there something you know should not be there? And this is not funny. This is not funny. Ini tidak lucu. Ini betul-betul serius. You're opening yourself up to the devil and then you wonder why you're always depressed. Kita sementara menggunakan handphone kita untuk menjadi channel daripada setan dan kita mulai bertanya kenapa kita depresi. You keep opening yourself up to the devil and then you wonder why you have suicidal thoughts. Kita menggunakan handphone kita untuk setan, namun kita bertanya-tanya kenapa saya ini sangat depresi. When you play with the devil, what were you expecting? Eternal Ketika- life? Ketika kita bermain-main dengan setan, apa yang kita coba inginkan? So I'm asking you to make a Hidup abadi. I'm asking you to make a serious decision right now. Saya ingin kita coba untuk menetapkan keputusan yang serius saat ini. Do you have something you know needs to be deleted? Apakah ada sesuatu yang perlu kita Do you want to hapus? do it right now? Apakah kita mau hapus saat ini? I'm going to give you time. Saya akan berikan kesempatan. I'd like you to delete that right now. Saya akan hapus itu sekarang. And seriously, friends, stop caring about who's watching. Dan tidak peduli siapa yang melihat saya sementara menghapus. Stop caring about what will people think if they see me delete something. Saya tidak akan peduli orang-orang akan melihat saya sementara menghapus. Really? Can they save you? Can anybody here save you? Apakah orang-orang tersebut bisa menyelamatkan kita? But the God who saves you is watching. Atau Allah yang bisa menyelamatkan kita sementara lihat komitmen kita dalam menghapus? Would you like to throw away the trash so that he can fill you with the Spirit? Apakah kita mau membuang itu dan kita bisa dipenuhi oleh Please, Roh friends, Kudus? don't expect to be filled with God's Spirit if you're not willing to be clean. Jangan berharap kita bisa penuh dengan Roh Kudus, namun kita sudah penuh dengan sampah. God cannot fill someone with His Spirit who is already filled with the world. Tuhan tidak bisa mengisi seseorang dengan Roh Kudus yang telah kenyang dengan dunia. If you know it, delete it now. Jika kita tahu, hapus itu sekarang. Is there a text message that needs to be deleted? Apakah ada SMS atau WA yang perlu dihapus? A video that needs to be deleted? Video yang perlu dihapus? Contact information that needs to be deleted? Nomor telepon yang harus dihapus? Now, here's the thing. I know you can download the video again. That's not hard. Saya tahu kita bisa download hal-hal tersebut sekali I know lagi. you can download that music again. That's not hard. Saya tahu kita bisa mendownload kembali musik-musik tersebut. You could do that. So I'm not asking you to do something that's permanent. Saya tahu, makanya saya meminta hal ini kepada saudara. But this can be a permanent solution if you dedicate your life to God. Tapi adalah solusi yang permanen ketika kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Have you deleted? Sudah dihapus? Have you cleansed out the dirt? Sudah dibersihkan. Perhaps someone needs to go home from here, Mungkin ada orang yang mau kembali ke rumah, perhaps in your tent or wherever you're staying, ke tenda atau di mana saja kita menginap, and throw away that which you know does not glorify God. dan kemudian membuang semua hal-hal yang kita tahu bersama tidak memuliakan Tuhan. It could be a dress Itu mungkin adalah pakaian that does not glorify God. yang tidak memuliakan Tuhan. It could be a shirt, a top that does not magnify God. Itu mungkin kaos atau kemeja yang tidak memuliakan Tuhan. When I was in college, Ketika saya ada di I was universitas, studying with a group of friends, saya belajar dengan beberapa teman. and I never really studied dress at length with them.
Dan saya benar-benar belum pernah mempelajari tentang berpakaian secara detail dengan But mereka. as we just kept studying the gospel, Tetapi kemudian ketika kita kemudian mulai belajar I dengan could see my friends take detail, decisions about their dress. saya bisa melihat ada beberapa teman saya yang mencoba untuk mengambil keputusan serius. A friend of mine was cleaning out her wardrobe. She could not wear those clothes anymore. Ada teman perempuan saya yang mulai membuang beberapa pakaian di lemarinya karena dia tidak bisa menggunakan pakaian tersebut. I was sharing at another church, Saya akan membagikan cerita yang lain. made a similar appeal. Di gereja saya membuat panggilan. A family came to me the next day, Sebuah keluarga datang kepada saya di esoknya. and they said, "Brother, we've not been watching movies for a long time now, Saudara Ronald, kami tidak menonton film cukup lama, but we realized those DVDs were still lying in our house." tapi kami sadar DVD-nya masih ada di dalam And they said rumah kita. they had to throw bags of DVDs outside their house. Dan mereka katakan mereka harus membuang DVD tersebut. Are you willing to do that? Apakah kita mau melakukan hal tersebut? Are you willing to commit today, when I get home, I will throw that which does not glorify God? Apakah kita mau berkomitmen ketika saya pulang ke rumah saya mau buang semua yang tidak memuliakan Tuhan? Because I realize, what did we study last night? Karena saya menyadari apa yang kita pelajari tadi malam. That I cannot leave God in pain. Bahwa saya tidak bisa meninggalkan Tuhan dengan sakit hati. Is that movie now more important than Jesus? Apakah film-film itu saat ini lebih penting daripada Yesus? Is that music now more important than Jesus? Apakah musik-musik dunia sekarang itu lebih penting daripada Yesus? You will leave God hurting over a music video? Kita mau mendukakan Tuhan hanya oleh karena musik? Friends, we've really got to be serious. Teman-teman, kita benar-benar perlu serius. And God has promised to help us. Tuhan menjanjikan. So here's my first appeal. Ini adalah ajakan saya yang If you have pertama. a cell phone with you, a laptop, a tablet, whatever gadget you have right now, Gadget apapun yang kalian miliki saat ini, would you want to dedicate it for God's glory? apakah kita mau komitmenkan gadget tersebut untuk kemuliaan Tuhan? And say, Lord, help me. I never want to use this again for the devil's purposes. I want to use this for God's glory. Dan berdoa, Tuhan, saya mau menggunakan handphone, tablet untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk setan. If that's you, I'd like you to come up, place your phone here in the front. Jika itu kamu, saya mau kita untuk berdiri dan taruh handphonenya. Some friends can arrange the chairs here, and you can come and keep your cell phone, tablet, gadget, whatever you have. Say, Lord, I want to give this to you to be used for your glory. Ketika kita mau menggunakan handphone, tablet atau gadget apapun yang kita miliki dan mau komitmenkan itu untuk Tuhan, mari taruh di sini dan kemudian kita akan berdoa. And do it only if you're serious. Namun ingat, lakukan ini jika Only benar-benar if you're serius. If not, you can keep it. I'm nobody to judge you. Kalau kalian tidak serius, tetap tahan. Is there someone? Apakah ada yang mau? Please don't tell me you didn't bring your cell phones here. Don't tell me that. Tolong jangan katakan kalian tidak membawa handphone. Saya tahu kalian membawa handphone semua. Praise the Lord. Is there someone else? Ada yang lain? You want to, from your heart, say, God, use this for your glory. Someone else? Ada yang lain? Is it worth hurting God for eternity for? Is it worth, you're keeping it with yourself, is it worth keeping it and hurting God forever? Apakah layak kita tahan handphone kita dan kemudian kita menyakiti Tuhan selamanya? If you're serious, do it. Ketika kita serius, lakukan. If you're not, you could keep it. Jika kita tidak serius, simpan saja. But if you're serious, you want to do it. Jika kita serius, lakukan. Is there someone today
Apakah ada hari ini who says, brother, I have something hiding. Praise yang the Lord. mengatakan, Brother Ronald, saya memiliki sesuatu yang saya sembunyikan. And I know it needs to go. Dan saya tahu itu harus saya buang. The devil's using that to destroy me, my family, my relationships. Setan menggunakan hal tersebut untuk menghancurkan keluarga saya, hubungan saya. And I cannot let it come between me and my Savior. Dan saya tidak akan mau membiarkan hal tersebut menghalangi saya dengan Tuhan. If that's you, would you like to stand? Jika itu saudara, saya mau saudara untuk berdiri. Praise the Lord. Puji Tuhan. If you know that it's true, Kita tahu itu hal yang benar, if you know there is something, jika kita tahu ada sesuatu, you know it needs to go. dan kita tahu itu perlu kita buang. Only then you're standing. Hanya jika kita tahu, itulah kita berdiri. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Father in heaven, Bapa di surga, thank you. terima kasih. Thank you for who you are. Terima kasih untuk keberadaan Tuhan. Thank you for what you're doing right now in the hearts of your children. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan, apa yang Kau lakukan di setiap hati kami. Thank you, God, for the decisions that are being made right now. Terima kasih untuk setiap keputusan yang telah dibuat saat ini. And God, I just pray that you would fill these precious children of yours with your Holy Spirit. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan akan memenuhi anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus. I pray, dear God, that you would speak to their hearts, please. Saya berdoa, biarlah Tuhan akan berbicara di hati mereka. I pray that you would rebuke the enemy who's seeking to disturb them even right now. Saya berdoa agar Tuhan mengusir roh jahat yang mengganggu sampai pada saat ini. I thank you, God, for the decision they've made today for God's glory. Saya bersyukur ya Tuhan untuk keputusan yang mereka ambil saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Lord, we recognize we cannot trifle with sin. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak boleh bermain-main dengan We dosa. just cannot play with the devil. Kami tidak bisa bermain-main dengan setan. And so, God, you see these equipments before you. Tuhan, Engkau melihat komitmen yang ada di depan We Tuhan. plead with thee, dear God. Kami mohon ya Tuhan, Would you please take these devices and dedicate them for your service? biarlah Tuhan mengambil gadget ini dan Tuhan akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Please show your children how they can use it to magnify God, not themselves or the devil. Tolong inspirasikan anak-anak Tuhan agar mereka memiliki cara untuk memuliakan Tuhan dengan gadget ini, bukan dengan Thank you, bukan dear setan. Father. Terima kasih Tuhan. Thank you so much for your goodness. Terima kasih banyak untuk kebaikan-Mu. I want to pray for our friends who are not here. Saya mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak berada di tempat Lord, this ini. was such an important service. Ini merupakan ibadah yang sangat penting. And we're just sad and we ask for forgiveness for not praying for your people. Kami mohon ampun kami tidak berdoa kepada Tuhan. Please, God, speak to them and bring them here. Tolong jamah hati mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka boleh bergabung bersama-sama dengan Please kami. help us to walk closely with you. Tolong kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. And please prepare us to spend eternity with you. Tolong kami untuk menyiapkan hati kami untuk Lord, as your children stand up with a desire to be cleaned, menghabiskan waktu secara seluruhnya dengan Tuhan. please, Father, fill them with your Spirit so that they never have to go back to this darkness. Penuhi kami dengan Roh Kudus sehingga kami tidak kembali ke jalan kami I yang pray salah. that what is deleted will remain deleted. Saya berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang telah And terhapus akan tetap terhapus. And that they will leave no room for the devil to have access to their lives and their homes. Dan kami tidak akan memberikan celah untuk setan gunakan. We thank you, O dear Father. Kami berterima kasih ya Tuhan. May your name always be praised. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you very much. Terima kasih saudara-saudara. You could take your devices. Silakan diambil kembali handphonenya. As you do, Sementara kita mengambil handphonenya dan gadget, please remember tetap ingat that as offerings are prayed over ketika persembahan didoakan and they're dedicated for a holy purpose, dan didedikasikan untuk tujuan yang suci, that's what has just happened. itu yang perlu kita seriusi. So I really hope you don't abuse
that which has been given to you for a holy purpose. Saya benar-benar berharap kita tidak salah menggunakan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Please, Tolong, do not mock God's holiness jangan mempermainkan kesucian Tuhan by using these devices again for worldly reasons. dengan menggunakan gadget untuk setan. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh sebuah pekabaran dan panggilan yang membawa kepada komitmen kita pagi atau siang hari ini, dan kita berdoa kiranya ini boleh menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk perkembangan dan pertumbuhan iman ke depan yang lebih baik. Pada saat ini saudara-saudara, sahabat-sahabat, kita gunakan beberapa menit ke depan untuk merefleksikan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama tadi. Informasi